voi sun hun tra le hun lo mum tak pe ka hi lo mum ka ti en ema Mumbai Zomi Christian Fellowship hi Bible College ti nga ka nungin in po trana na kum tin hin da tlatin hin now pang chom na ding in Bible student chom na ding in hung thang ve hi ro pui kan ti em ema college ting khom hin trong trai na hai kan nei na ha ya trong trai na khom kan lo ri thak chewa kan lo trong trai pui lak chewa hinga nga vairam ting in khoma sumle pai ha in tho khoma ei ram ting nga putin hung rol num na hai hi aro pui ka ti a ko lai hun khom fe in la ei nung ei ma ei bul hi ei theng hil ngai noi atra chung ko ngachun Mumbai Zomi Christian Fellowship in keini Evangelical College of Theology chongkom nilovin hing ei rongbol pui GBC Grace Bible College ai kom ni sen la le midang dang hai kom hing hin kutin hung rola thang pui na in hung pe la kaniti hi kalau rit laka ei ho tu pa pu gin min thang le hin kanin big po deu taka sanjin in kim hi kanin ril laka tu le chun in rong bol na hi ro pui katia tula ya covid le rin leng le hin school hai kom kai mu mal thei lovin uma chungam kara chunei ni kom hi ECT kom hi kai thei lovin ai umel dim ti line online ting hi na sat tewin kan lovin but saya tu ta Google Meet tu hi in khom na ang khom hi kan training na sak khopela faculty hai ni le student hai ni le chu le chun calendar ang takin schedule in khom chok bui lovin i class hai khom kan nei thaya tu ting hin boru ka thati thu ni lovin covid 19 in lengkara umda nei thim deuta le yamani ding sarkar hin relaxation he hung sima chu le jun October ni ka time tho khan class hai atran in kan lo tran ta normal class in a train hung thei lo hai chu online in an lo hung zom zinga chu atam lem chu class pa nga in October in tho khan kan hung tho ta chun kumdang ne khomin tu kum hin student admission khom pathin zarin an hung tama student za le som pasari in kan chana amiruk chu isu troi hai lai khom khan an phat tu pol khan lo mang deu khan Bible College student lai khom hin aduk dak lo le atha lo hei lo laka chu le chun student pakhat pani vel chu kan not dok le karin suk tir hai khom anuma chungam kara voisuni chana pathinin ami truina chunga lom ai ti ai pathin kuma lom thu sen la Mumbai Zomi Christian Fellowship in Mumbai ai nam chitum tumeng sui khom na in inganga kut in hung rol na le rong inung bol na hi aro pui kan ti ECT mingin in renga chunga lom thu ka hung khil ni sin la chun mating pe ya ei rong bol na khom hin trong trai na hin mi thang puin mi hung san jing la kun la ti hin mum ka tia chu khom chu nge na ka hung sim bok ni sin la voisun guna hin hun pe ka hi thalai program ani boka thalai hai hi chu hun mangsot hai khom hi in tho chi rap no ni thi ngai dan kaneya chu le chun theyam to ka pathin thu toi te a hung suk lang kanuma hinga nga aim zom na le ei thot lang na pathin zara in repo thei le in mu po theya ei hi longum ka ti a theilem sin la chu voi khat Mumbai hungin la in khop na hai dam hungin la lom thu dam hu rilin la ti dam hi kanuma
amiruk chu huni nazir no a khobeli nazir no a hinga nga raw ka nga pol thei na le mu kom thei na hai dit to ka nga ye le ta ke hi mar chung mang kana mar chung hi a hello ta me dim pugin min thang ko la pai ta pa wa le gen thei kai le ka ti le mar chung ko min the thau kan tia chu le chun sei na deulem mar chung in hung sil ka ta rit seng be sei boka kun toy te nei sunga kalung rila pathin thu suk lam dinga ka lo in bu sai na chu zol nei danil bung khat chang rit na ania zol nei danil bung khat chang rit na Daniel chapter 1 verse 8 ilai thu yang tim kati nisin lakhom Daniel chun alung rilin lalbu fak le u in don hai chun ama chu in supor che lo atum tata chung chun mitil la khai ho tu ku ma chun ama chu an supor che no thei na ding kong chu ania chun pathin chun Daniel chu mitil la khai ho tu mit muwa lungin sit na le tit sapna lo thei ding in asima thu hi ang tim su vongin la chu ai fi deu ding ana miruk chu afilin filam kanu Daniel hi Zudana ma mi lal sung ku ani Jerusalem khokuya ana chuna marul hin is Shadrach Meshach Abednego ti hai kha kang hai khom kha salam manina numa hilai mun hi Babylon munani anni hi Jerusalem lal sung ku lal now hai royal family anni Zudaram hi Babylon in hungruna Babylon in arun nahi a series thum vel thum vel aruna avoi khatna Jerusalem temple thil lu hai an laka chun Jerusalem royal felia tlangwal thangdung mel tral le khathim le pengwar hai an chui dok an chuya an capture chu achong khatna ni chu hun chu lal Jehoiakim in lallayana lal Jehoiakim zawahin lal Jehoiakin an bing command na em kum thummi kum rid mi ani chawin lalina thunga ama hun sungin voi khat an hungrun no ka chuna voi thumna a grand finale of captivity chu lal Zedekiah hun lahin lal Zedekiah hi kum som hi pakatani inan lala ama hun lahin Babylonin nasatakin an temple hai suksein ama ngei khom amit khel dok pekin an ram ti ngan thu ya non rong takin an sukhu bani hi Israel hai Judah hai chanchina an history pangzat takel ra thlak takel atlungani hi Babylon anrun na asong khatna khan aram kha an la suksi tak noa mi pui khoman la that tak noa ana chu chung lai chun an ro le thil hai ha an la pe ka chun an lal sung ku hai mi var mi beng var mi le khathim thang dung lai hai kha an rama an thim da an varna hai sor ding in an chui ma chung lai chun hi zol le Daniel khom ni athangani chutaka Babylon ram an hang tlunga Babylon muna an khan Babylon lal chu milim pathin bi ania Judahai pathin khoma big no an sa khudan le ing hai khoman tui thei no dingana ti hai angai tu chulaya Daniel lungrila an but sai na chu Daniel chun
lal thil fak hai le don thil haya in suppor che no kha atum kata ati hi tha kati bek bekan Daniel purposed in his heart not to defile himself ati he purposed in his heart support che theina ding thil in kim ahung ma khan maba ka hing thil ha hi ahung ding ani ti arit vonga chulei chun alungrilin alovin put saya hing hin kata hing hin kata hing hin thonong kata hing hin fanong kata ti a pathin ta dinga in suktum tlat na lungril ka ama khana umane se hi ro pui ka anle anni chanchin hi ei hei suya anni lalda zudahai chanchin hi ei hei suya zudahai ta dinga hun beidong umani chuti mo zudahai ta dinga they have every reason to be discouraged, especially for Daniel and his 3 friends. No, Daniel le arul pathum hai zutat kangwal thangdung khangdong khanga hungin thangmek le mithim le mivar ib ka thoding karam ta ding in tia anin but sai lai khan an rama in thokin phoi thokin anuma Babylon rama milim berama chulai chun son mang dai nan human khang hinga nga pathin trimi anau pang tian thoka pathin trimi mo ad la zol nei Daniel ta ding khan ngai tu thei ni suti o kapathin hi kabika kapathin hi kazuya kapathin ta dinga ring katum lain kapathin mission login melma puta ami pe kanimo tia in ngai tu be donga depression at la blue thei ana chu zol nei Daniel hin chung zong chun lungril ngai tu na hi aphan no rim rim chung zong a discourage na ting pangkha ama hin aphan no rim rim hi ngai tu tla kan Bible hin zol nei ro pui tak mi pakata umba aming chu Elijah ama chun Carmel tlanga Baal pathin hai thim pu hai an chou puya hungro in thoi na mai cham si mei tiwa wa na in thokin mei ko thlang ei tiwa mei ko thla thei lem le pathin chu ei pathin tak ni ro se ta an chowa khang khanan hang ko kho ma an hang fe kho ma Baal thim pu hai an chong cha ya pathin an ko thlak zo no a Elijah chun pathin ko wa pathin ko thla ka wa na in thokin mei hung tla mai cham chou hung chok hu mel ta chu zo khom chu ni lovin Baal thim pu an el pui hai po po kha amana zali so nga asat lum vong lal khang hun la ya lal ahapin Israel nam pum pui hai pathin ti patan pathin matsana Baal pathin be khanga athui koi hum hai kha Elijah chun ahung chui ki re ni no Elijah chun harnaro pui ta ka hungin plum ana chu lal aha panu mei Jezebelin that atum khan atlana ram nuya nithum ning zamana tlan ka Bible ai mo atlan manga thing buk nuya chunga chutaka chun discouragement in depression in hung club boka lalpa ke hi ka sugle ku hai kanur mi hai nekin chat na khom kan nei no dam tla khom kan no ka ring nal ta ta pathin ku ma thiding in angin to Daniel Elijah in no na chu while Daniel has every reason to be discouraged Daniel chose to cling to God and to trust in God while Elijah has every reason to celebrate and over the victory that he won. Ngo ne na khang aro pui takachang laya lom eme ma lim eme ma nasata ka lom ading ani lai kan lom tanekin
be dong na khura atluluta lalpa ka hin na hilatar mi ne ka that na khom kan nei no mitlap tlai lo worthless a in ri na na sa ta ka umani ana ka ngai tua depression 80 in ngai sit na 80 hai da it does not depend on circumstances mo a circumstance in hat common no circumstance in hat ni sin la chu la zon nei Daniel ka be dong a depression a tu lu tin ni circumstance in hat ni sin la chu Eliza ka loma kut benat in chom kalang ding ani su ana chu khang ang po po ne na chang nung ko ma loma ke ka lot lingi pathin mi hai ka thui ki ratia loma lim ding lai kan be dong na kur mo depression na sat taka atlak lu di ai en chu depression atlak lu 80 circumstances khom ani khera chung non tilaya ka le khabutim kala hi jing pakhat chun depression 80 setan mangru lui tak setan mangru powerful takani ati ni su it's the oldest most powerful tool of the devil tula ei khovel nun khome ena ei new saya ko masip vong su san sing thi in that dan ai da me ngai to khanga nga film star acting tinga khovel tinga ro pui na masun mek le lotling na lin le masun mek lai kom aring na azukin lak nu mel dan hai ei ngai tin chu circumstances are depend alone and on zohan bung som na thua khan isun beram putra thua rila beram putra thua ril pe na kan setan le an khai khia isu chun ke chu ring na pe ding le tam taka an nei theina dinga hung kan ati lain di bol chu ing tinamati a di bol chu suk in ruding le suk seding le suk lum dinga hung ati chulei chun depression tula ei nunga ke tlang wal thalai tam tak depression in a club boka suicidal mentality mo suicidal attitude da may develop a then khatlem chu mani in thatle in suklum me ke voizan huna ei ri thardinga ka din chu depression 80 high circumstance in hat ani na chin kom de sin la kom it does not always depend on the circumstances it is the devil's tool to capture you mo setan mangru setan in amikman na ding le amikman de na dinga a mangru ro pui tak ani le mani ti hi ngai tu tharin la kanu chulei chun voisun huna nungak tlang wal hi youth program ko mani boka nungak tlang wal hai kom nin la nu pui pa pui kom nin la depression is no respecter of age depression in Peter putar ko mal anete ya nungak tlang wal ko manete ya nungak tlang wal pathin ta dinga hung par suk ding le hugit pesuk ding ta tak hi de bolin setan in aditan mo Julaya setan in a milang na dinga mangru boy mo tapakat depression ingang ir muna mingir karid no ingang sin nami tho karid no ingang ingti anga umam ingang harsat na mi nei karid no anno le ingang a lotling na le yamir karid ini karid no anachu ing komnisin la nang ma depression awung ing tinam ni respona I depression le be dong na lungai na inami ung klap lu bu pa hin ing tinam ni achang chun ke hi dam tlak lo kan e ke hi thi el lang thang ati in ti na dam e ni hin mi ri ma hin di bolin ngai tu na lungril dam ami pek chang umati
nisin la khom alal ram po po chim se tan nung apathi natia apathin achel de tlat khomin melma kuta apeka melma sala antang tin bung khoma kapathin chu ka chel de tlat dingani tia zol nei danilin pathin achel de tlata pathin ta dinga me a ram melma ramahai koma pathin ta dinga insuk tum tumai insuk thing lim tuma an vong thing lim tum jing nahi ai ngai tu aro pui chulei chunei mi ko mi nga har sat na le lungai na depression in mitlam sin la ko God is in control pathin hi chel de ta te tiu zok chun chunga sit na hungtla athune hat po wan se vonga anaw hai ko man thi vong ta atasa pani na boma anu meyin thila ipathin thong sin purla thila ita ding in chalemati ti khopa abim nung khomin zopchun though he slay me yet will I trust kapati ni misuk lum ding ni sin la ko kapati ni kachel de tlat ding ati ne hi voisuna ei ni hai ta ding khoma ei pathin ing tik lai khoma jing le mangai na chui lo ba mi mangai tu hin ingang ngir mu na umin la khoma min phat san chu no ding chulei chun in times of depression khomnisin la in times of loneliness khomnisin la har sat na mun lom na mun be dong na mun khomni rose ei pathi ni tel de platei tiu ama hin in nem naw ding uma ama hin lom na fam gi mo umani ti hei ri ding in tharin ka dita ka zukrel ni sin la chun ei ril so no den apani na le atop na ding tele mo atop na dinga kazukril num no chu zol nei danil hai ei hei na achin ama an ni kum som ni pathum hi tu lai thalai le khathim tak mo civil service exam dinga in boot saya bright future bright nei tu hai ang le khathim var chung hai angan ni dinga ni chu ana chu khanga future ro pui tak Jerusalem lalram in tungdinga Jerusalem kopui choi nasalaga choi moi le tungding thei tu ding danil hai ang pathin tri de ka nun manga khanga hai kha an pa hai mo sins of the forefathers frem na hung tlungin an ni kha an ni chunga kan chu frem na chu hung tlungan ta chu an ni chunga kan chu rem na chu hung tlunga ama suksul le ya rem na hung tlung kom ni lovin it's the sins of their forefathers mo an thla tu hai le an pu hai sul na le ya pathin rem na hung tlunga pathin in Jerusalem ka Babylon kuta alo pe kan isu chulaya chun akezwal ti chu an ni sul na nei lo poi tok la poi la tok ngai lo thang dung khang hai kan na sa tak ahung effect kan isu engai tua generational curse 80 hai AP le pu hai nu le pa hai le thil tho sul le khom ni lo ba an ai chunga thil thalo hung tlung thil dit lo hung tlung ti hai khom hi the ngai chu le chun zol nei danil hai chunga thil tlung rap thlak taki ei ngai tu chun an pi le pu an thla tu hai sul na shrem na hung tlung chun an ni chu an atur lo ding kha anin tu shrem na tur lo ding khan shrem na an tur pa ta hi tinga an pu an pa hai lo suk sul na le khan an ni chunga hin shrem na hung tlung an ta voisu na ei ngai tu dinga ka din chu inun hi inum dan in imang ani the inun hi inum nu mi tho inum dan in mang la khum ithil tho le ithil tho ra hai khan itla hai itu lete hai mo ma thang laung thar ding hai ka ahung effect din
chu lei chun ing ang efekam tlung sin la inuma itu le te hai chu voi su nan thu ke nei ni thang thar hai ei nung chang hi ei en fel hi apoi mo em lal david hai khom anrama thlamung taka Jerusalem lal sung ku lal nawan ni ang taka lal ram ro rel na thang pui tu ti leng mi thim mi bar Jerusalem choi moi tu ding hai kha Jerusalem choi moi talovin an ramdang lal in choi moi tu le lal ramdang suk burip tu le suk changkang tu in an hang umel hi ei ngai tu chu an san hi ei lungsi tan em ai chun ka ril num no pakhat chu an ni thu le la an ni le ya hing thil hi hung klung ni no sin la kom an submit la thane mo hing hun lai hin Daniel contemporary zol nei dang pakhat chu Jeremiah zol nei Jeremiah hi Jerusalem zol nei na uma Daniel hai hi Babylon rama zol nei na numa hinga melma in anhung ru lai kan zol nei Jeremiah chun is Jerusalem mi pui hai kola Babylon hi do no ro pathini na mi rem nan in tuklu te leiti ati chung lai chun mi then khatin ai gupta rama zam da man tuma ai gupta ram hi Israel ai sal tang nan thoka an suk dok na pathini nan kir no ka phal chu lei chun melma pathini na mi rem na ni a pathini na mi rem zo pha le kum som sarin nunga ami thui kir no den chu lei chun tu hi na mi rem sung in ami rem angin umei tiu sala an mi thui le sala fe ngei tiu wa pathin mi rem na ni dolet no ngei tiu ati ni su chu lai chun Jeremiah hi traitor namin phat san tu mel ma thang pui tu antia mi pui lung senin andeng tuman andeng tuman abiru chu zol nei danil hai ru chun pathina lungwa tarau mit warna dayan na zol nei Jeremiah trong hai le thuril hai kom pingan ta mel ma kuta in pek chu a o mani I ti ngai na nei mel ma kuta an in peka chutaka chun mel ma kuta an in pek na ramahin pathinin nasat takin na choi moya an thu le la khela an thil tum na khel tinga mel ma rama namdang pathin laka arong bol tu ding le aming choi moi tu dingin pathinin asia zol nei danila na Sadrak Mesak Abednego haida ei hangena pathin hin ama ramdanga ama ming choi moi tu ding le ami hai hum hal tu dinga mangruwa alo mangkha anlo ni dai chulei chun zol nei danilin lal thil fa khai le lal thil don hai ya in support che lo dinga lungril angai tu la ya room han asim na hai po khom khan Sadrak Mesak Abednego hai khom kha an thang chulei chun an pali khan pathin ta dinga in suktuma in support che lo dingin lungril kha anin sintla zol nei Daniel hi they are in a period of transition and mo munin klak kleng hunin klak kleng an na in thokin melmarama ramdanga thui bangin anuma transitional period ta uman hingang transitional period ta ai lai hin ei na pa ngai ei suksana na thara ei ba dingana chu na thara chun ingthil thilam long dingana tia ngai tua in but saya film kur taka in room man hi zol nei Daniel hai nan thoni chu
lalina mana lal sung puina lalina man ta fak le donan pek ding fak thing lo hayan pek ding ni ti khan ki chu lei chun in support che lo ding in anya kan decision nget ta kan la ei ni hai khom nunga tlang wal tam tak ei na mun lam ka wang khwa a in thokin mo khopuya in lo na ding zong in sin tho na ding zong in chung na ding zong in ein wa ka ei fe manga chulaya apoi em chu tam takin ei nu nei suksi mo tam takin ei nu nei suksi ta tam takin Christian ei ni mel khom ei ri ta no pathin ming suk se tu da min ei changa chen khat lem chu mi le mang Nigerian mi haile ne mi dum haile in kopa mi lem pola da ma thang pol kho me thu da me hang ri ta lungril hi anate em ei ni hai kom transition na hi nga e he in transition ei mun na mun ei he in thlengin nu le pa mi khu khir na le mi veng na ta lo sung le ku mit mei veng ding ta lo ei nu mu no ma thei ngir pula ei ni pa pa ei da ni in mang hi all sama chung la ya ei en ton dinga tha e ma ka ri zol nei the nil hai le the Hebrew trio hai mo they purpose in their hearts not to be defiled kolai mun kom lal pan mi thu in mi si sin la kom ing thil komin in support che no kata lalpa ta ding in ka ring nun in suk thing lim jing ka ti e in pek na le e commitment e nisin kanu man si hinga nga commitment nei tam tak ko me yuma e nunga ke tlang wal tam tak rong bol na in mang vairama pathin thurila in mang nung changa pathin thu tar lang khom tam ta ke ti hai ko me rita amiruk chu chung lai jung chun nung changin mang pol khom i mani za te laki apoyei ti a nu le pa khu khir na le sung le ku mit mei veng ding ta no na mo in nung chang in mang hi a ol e hang in transition pa in e dan hi adang lama ngai tu na hai ko ma hung dang lama chung ang kar chun zol nei Daniel hai chun we will not be defined uncommitment hi aro pui man sadap mesaga bet na go hai kom kha mei puya thlap ding in an tia kan pathin ma in bok khup no chun mei puya kan thlak ding che wani anta mi pui po chuan bok khupa chulaya bok khup lo angir tlun chu sadap mesak abet na go lalina ko wa hang ti khomin lalpa ko la an trong dani aro puya kan pathin ni mei puya in thok khom min mi san suk thai ana chu ami san suk tho ding ani ti la ya benum no kan ni no kan pathin in mi san suk no sin la kom I pathin I benong kan ti mo even if our God is not going to deliver us from your furnace we will not bow down to your gods chung ang khop chun pathina anin peka commitment that takin mel marama khom pathin an ni ta dinga an temple no naram mo an pathin big thai no naram an jing thang hai khom pharama hai an banga ing tinam mel marama chun pathin in pakan ta anta khanga beidonga an lai khoma we will cling to God no matter what comes inga hung tlung sin la khom kan pathin hitla thlam no kan ti kan pathin hi chel de jing kan tia an commitment hi ei ni hai ta ding komin ei commitment ni sin la kan loma mun tin ram tin na hai khom vairama hai khom nin la in tinga hai khom nin la khola muna hai khom nin la lal da zol nei Daniel hai sadrak mesak abed na go hai in pe commitment ang hin ei ni ko me pathin la ka ring umin in pe ngei ti hi voice huna ei thu cha hil num ni sin la lalpa na thu ei chan seng mal mi som pe pro se kalome